Hello, welcome to our men's discipleship. We thank you for tuning in. I encourage you guys just to open up your hearts tonight, and I'm just going to get started with a couple of worship songs. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Y mi única verdad está en ti, eres mi luz, en mi salvación. Mi único amor eres tú, mi Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Y mi única verdad está en ti, eres mi luz, en mi salvación. Y mi único amor eres tú, mi Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. I'm just going to slow it down tonight. We're going to sing the song, Great Are You, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. 'Cause you give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord.
It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Praise the Lord, amen. We just want to welcome everyone out tonight, Queremos dar la bienvenida a todos en esta tarde amen, to a men's discipleship with our pastor Thomas al Alvarez. discipulado de hombres con el pastor Álvarez. Amen. We want to welcome. We have many of our churches throughout Mexico, Tenemos la mayoría de nuestras iglesias en México, our churches throughout South America, nuestras iglesias en Sudamérica, and our churches in England, also in Italy, nuestra iglesia en Inglaterra y en Italia, and many of our churches here in the United States. y la mayoría de nuestras iglesias aquí en Estados Unidos. And we want to welcome you to tonight's men's discipleship. Queremos darle la bienvenida a este discipulado de hombre. Before I turn it over to our pastor this evening, Antes de que le demos el servicio al pastor, I want to remind you the El Centro Church. quiero recordarles a la iglesia del centro, This upcoming Sunday night, este domingo en la noche, we're going to have a parking lot church service. vamos a tener nuestro servicio en el parqueadero de la iglesia. Amen. It's going to begin at 6:30 p.m. Va a empezar a las 6:30 de la tarde. And so we want to encourage everyone to come out, amen, for the Sunday night parking lot service. Queremos animar a todos que vengan este domingo en la tarde para nuestro servicio en el parqueadero. Amen. So with that, God bless you. We're going to turn our service over to our pastor, Pastor Alvarez. Que Let's Dios, give him a good. Amen. que Dios los bendiga. Vamos a darle servicio al pastor Álvarez. Hallelujah. I hope you guys are doing well wherever you're at. Espero que estén bien en donde se encuentren. Good evening. Buenas tardes. And for you guys that are in Italy and England, Y ustedes que están en Italia, en Inglaterra, good morning. buenos días. So I hope that you guys are doing well. Espero que estén bien. And hopefully this virus will be over quickly. Amen. Y ojalá que este virus termine pronto. Amén. Says I want to
preach on discipleship this evening. Yo quiero predicar un momento sobre el discipulado. And when you hear the word discipleship, Y cuando tú oyes la palabra discipulado, the thing that comes to many of our minds la primera cosa que viene mucho en nuestras mentes says, I've been there. es, yo he estado ahí, I've preached that. yo lo he predicado, I know everything about discipleship. yo sé todo lo que hay del discipulado, I've sat in hundreds of discipleship classes. he estado en cientos de clases de discipulado. And when we come into that with that kind of attitude to a discipleship class, Y cuando venimos con esa actitud a una clase de discipulado, you're not going to get anything out of it. no vas a recibir nada. During Jesus' earthly ministry Durante el ministerio de Jesucristo and during the days of the early church, y durante los días de los primeros días de la iglesia, discipleship and disciples and following Jesus was a very common thing. discipulado, los discípulos siguiendo a Jesucristo era algo muy común. In the theme of the gospel in Acts Y lo que hablamos en el Evangelio, en Hechos, was centered on discipleship. fue todo basado sobre el discipulado. In the gospels and in Acts, En el libro de Hechos, the word disciple la palabra discípulo was used 262 times. fue usada 262 veces. One man said discipleship was the center theological theme of the gospel in Acts. Un hombre dijo que el discipulado fue el centro de lo que es el Evangelio en Hechos. And why was it mentioned so often, so much? ¿Por qué fue mencionado tanto? Because over time, discipleship Porque durante el tiempo el discipulado loses its value. fue perdiendo su valor. Because we hear it so often, don't we? Porque lo oímos tanto. You know, we have discipleship classes, we have disciples, and we hear it so often, and it can get to a place that it loses its value. Y lo oímos discipulado, oímos clases de discipulado, lo oímos tantas veces que empieza a perder su valor. There's some studies that say that discipleship is a lost art. Hay muchos estudios que dicen que el discipulado es un arte perdido. That maybe it's part of the church, but it's not really a big issue within the church. Que a lo mejor es parte de la iglesia, pero no es algo que tiene gran importancia en la iglesia. And maybe this evening Y a lo mejor en esta tarde we can bring discipleship back to center, podemos traer el discipulado para atrás al centro, be back to where we were. para atrás a donde estuvimos en un tiempo. Every organization, every fellowship, every church Cada organización, cada iglesia, cada compañerismo have a life cycle. tienen un ciclo de vida. Everything living has a life cycle. Cada cosa viviente tiene un ciclo de vida. We're born, Nosotros nacemos, we grow into teenagers, crecemos ante la adolescencia, we then become adults, and we get old, and then we die. después ahí somos adultos y después nos hacemos viejos y nos morimos. That's the life cycle of life. Ese es el ciclo de vida. But churches and fellowships also have a life cycle. Las iglesias y los compañerismos también tienen un ciclo de vida. Studies say that a church has to adjust when they hit a point of 25 to 35 years. Muchos han dicho que la iglesia tiene que cambiar cuando llegan a un punto de 25 a 30 años. And the danger lies if we do not adjust at that point. Y el peligro viene cuando no nos arreglamos en ese punto. If we do not adjust at that point, Si no nos ajuntamos en ese we punto. will decline or die. Y vamos a empezar a ir para atrás y decaer y morir. The church was established to last forever. La iglesia fue establecida para durar para siempre. Now you say the question is, have you lost have you lost the art of discipleship? La pregunta es, ¿has perdido tú el arte del discipulado? Discipleship is what brought us success. El discipulado fue lo que nos trajo suceso a nosotros. And maybe in the fellowship or in your church, Y a lo mejor en el compañerismo o en tu iglesia there has to be an adjustment. tiene que haber un ajuste. Adjustment is defined of putting good work in order, El ajuste es definido en poner algo en orden, to regulate, de regular, to bring it to a proper state or position. de traerlo a su lugar propio. So I'm going to read a portion of scripture that we probably memorized, that we know by heart. Voy a leer una escritura que a lo mejor muchos nos hemos memorizado de corazón. Matthew 28:16. Mateo 28, 16 a 20. The Bible says, then 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. And when they saw him, they worshiped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me.
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded, and surely I'm with you always to the very end of the age. They say that verse 19 Ellos dicen que el versículo 19 is the most crucial verse in the Bible. es el versículo de la Biblia más importante. Therefore, go make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God, my Father, I pray that you bless your word this evening. Dios, te pedimos que bendigas tu palabra en esta noche. Amén. They say that verse 19 is the most critical statement that Jesus ever made. Dicen que el versículo 19 es el versículo más crítico que Jesucristo ha dicho. The word critical means decisive and critical. La palabra crítico significa decisivo, Especially in the success or failure of something. especialmente en el suceso o en el fracaso de algo. Crucial is used when highlighting the importance of something. Crítico es usado cuando es destacando algo importante. So when Jesus Christ told them to go and make disciples of all the nations, So, cuando Jesucristo les dijo que vayan y hicieran discípulos a todas las naciones, it was a very critical thing. fue algo crítico que les estaba diciendo. It says the word disciples, having learned fully whatever their master was saying. Los discípulos tuvieron que entender, muy importante, lo que el maestro les estaba diciendo. In the ministry of Jesus, when he walked the earth, En el ministerio de Jesucristo, cuando él caminó aquí en la tierra, he taught them how to pray. él les enseñó a orar, He taught them truth. él les enseñó la verdad, He taught them what to preach. él les enseñó qué predicar He told them what the sacrifices that had to be done in y discipleship. les dijo que eran los sacrificios que iban a hacer en el discipulado. When Jesus told the disciple Luke, said, "Come, follow me," Cuando Jesucristo le dijo a Lucas, ven y sígueme, he saw something in Jesus and he got up and he followed him. él miró algo en Jesucristo y se levantó y lo siguió. And over the period of Jesus' ministry, Y sobre el periodo del ministerio de Jesucristo, he taught him a way of life. él les enseñó la manera de vida. He taught him what was important, what was not important. Él les enseñó qué era importante y qué no era importante. At one time, Jesus had fed the 5,000, En un punto, él le dio de comer a 5,000 almas and then he went across the Sea of Galilee. y después cruzó el mar de Galilea. And a bunch of people followed him across, Y mucha gente lo siguieron and they wanted to make him king. y lo querían hacer rey. They wanted to make him king, Lo querían hacer un rey. and he began to preach to them. Y él les empezó a predicar. He told them about commitment. He told them about the things that they had to do to follow him. Él les empezó a decir el cometimiento de las cosas que tenían que hacer si lo querían seguir. And these men said, "It's a very hard saying. Who can do it? Y dijeron, esto es muy difícil, ¿quién puede hacer esto? Who can digest such doctrine? ¿Quién puede digerir tanta doctrina? Intolerable, impractical. Es que no es impráctico, You cannot do it. no se puede hacer. This is too hard of a saying." Esto es muy difícil, este dicho. The Bible says that at that time many left him La Biblia dice que en ese momento muchos se fueron, because they could not digest what Jesus was saying. porque no podían digerir lo que Jesucristo les estaba He diciendo. talked about giving your life to him. Él habló de darles su vida a Él. Talked to them about sacrifice. Él les habló del sacrificio. The same thing that he had taught to the 12 disciples, he taught to these other men that were disciples. La misma cosa que les habló a los discípulos, le estaba hablando a estos hombres que no eran discípulos And they couldn't handle it. y no podían entender. In John 6:63, it says, "It En is the Juan spirit that 6:3. quickens, and the flesh profiteth nothing. The words that I speak to you, they're spirit and they are life." And they received it in the flesh. They did not receive it in the spirit. And from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. He preached to them. Él les predicó. He was trying to get them to understand Él estaba tratando de que ellos entendieran Matthew 26:19, Mateo 6, but they would not accept it. pero no lo podían entender. It says at that time many of the disciples went back and walked no more with him. En ese momento muchos de los discípulos se fueron y ya no estaban más con él. And at that point, Y en ese punto, then Jesus said to the 12 disciples, "Will you go away? Jesucristo voltea y le dice a los discípulos, ¿ustedes también se van? Will you go also?" ¿Ustedes también se van? And he put them in a situation Y los puso en una situación
they had to make a decision. que tenían que tomar una decisión. He turned around and says, will you go also? Volteó y les dice, ustedes se van también. And Peter answered him, Y Pedro le respondió, where should we go? ¿para dónde vamos? You have the words of eternal life. Si tú tienes las palabras de vida eterna. That is a picture of commitment. Esa es la imagen del cometimiento. You in your Christian walk, Usted en su caminar cristiano, in discipleship, en el discipulado, there'll always be a place to go. siempre va a haber un lugar donde tienes que ir. There'll always be a place to leave. Siempre va a haber un lugar a donde tienes que llegar. That one part of Scripture, Esa parte de la escritura, Jesus Christ preached, Jesucristo predicó and these disciples left him. y muchos discípulos se fueron. And can you imagine the tension or the atmosphere? ¿Te puedes imaginar la tensión que había en ese momento? These disciples leave, Estos discípulos se fueron and he turns to the disciples. y voltea él a sus discípulos Will you go also? y le dice, ustedes se van también. And Peter spoke for the rest of the disciples. Y Pedro habló por los demás de los discípulos. He says, where should we go? Dice, ¿para dónde vamos? And right at that moment, Y ahí en ese momento, in that commitment, en ese cometimiento, he's able to say, él pudo decir, when he's leaving to go back to heaven, cuando se está yendo para atrás al cielo, right there in that commitment, ahí en ese cometimiento, he can tell them, they're go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost. él les pudo decir que vayan a ser discípulos At that moment, en ese momento. go and make disciples. Vayan y hagan discípulos. Now it's your turn. Ahora es tu turno. He says, I've taught you Él the les words está of diciendo, life. les enseñé la palabra de la vida. Now it's your turn. Ahora es tu And turno. teaching them to obey everything I commanded you. Enseñarles que obedezcan todos los que les he enseñado. And surely I'm with you always Y siempre estaré con to the ustedes. very end of the age. You'll always have chances Siempre vas a tener oportunidades to go. de ir. You'll always have, the devil will always open a door for you to go to another place. El enemigo siempre va a abrir una puerta para que tú vayas a otro lugar. But Jesus Christ told the disciples, Pero Jesucristo le dijo a los he gave them discípulos, some marching orders. Él les dio órdenes. This here was a command. Este aquí fue un mandamiento, It was an order. fue una orden, It was not a request. no fue un requerimiento. Where shall we go? ¿A dónde vamos? You have the words of life. Tú tienes las palabras de vida. And they're committed. Y fue cometimiento. And Jesus Christ was able to tell them that. Y Jesucristo pudo decirles. See, Jesus Christ didn't come to teach a strategy. Jesucristo no vino a enseñar un tipo de estrategia. A strategy means a plan of action or game or plan or policy. Estrategia significa un plan de ataque sobre un tipo de pólice. Have you ever seen you've seen a football game or a basketball game Has mirado un juego de fútbol, un juego de básquetbol, and they'll interview the coach y cuando entrevistan al entrenador, and they'll says, what's your strategy? What's your plan? le pregunta, ¿qué es tu estrategia? ¿Cuál es tu plan? Well, we're going to have to make more points than the other team. Y él dice, bueno, tenemos que hacer más puntos que el otro equipo. What's your strategy? ¿Cuál es tu estrategia? Well, we're going to run the ball, and if that doesn't work, we're going to pass the ball. Y dice, pues vamos a correr la pelota, si eso no funciona la vamos a pasar. That was a strategy. Esa es una estrategia. They come up with a plan. Vienen y crean un plan They defines a strategy. que es definido como una estrategia. But the other thing is that there's culture. Pero la otra cosa es que hay cultura. Culture, on the other hand, means the way of life. Cultura en la otra manera significa la manera de vivir. Discipleship was not a strategy. El discipulado no era una estrategia. Jesus Christ did not teach the disciples a strategy. Jesucristo no le enseñó a los discípulos una estrategia. He taught them a culture. Él les enseñó una cultura, una manera de vivir. It's a way of life. Es una manera de vida. Jesus did not teach a plan or a policy. Jesucristo no les enseñó un plan o un pólice. He taught us through discipleship a way of life. Él nos enseñó por el discipulado una manera de vida. See, the way of life is the behavior and habits
La manera de vivir son los hábitos de uno, that are typical of a particular person or group, que son típicos de una persona o de un grupo, that are chosen by them. que han sido escogidos por ellos mismos. See, a culture Una cultura is what discipleship is. es donde está el discipulado. It's a way of life. Es una manera de vida, It is strategy. no es una estrategia. We have a virus right now. Tenemos una virus ahorita. We had a way of life. Teníamos nosotros una manera de vida. We got up, we went to work, we did our life. We had a way of life. Nosotros nos levantábamos, íbamos a trabajar, teníamos That was una our manera de culture. vida. Esa era nuestra cultura. That's how we lived. Así es como vivíamos. But because the virus came, Pero vino esta virus, our culture changed. nuestra cultura cambió. The way of life changed. La manera que cambió la vida. Now we wear masks, the social distancing, that Ahora nos ponemos máscaras y tenemos que tener cierta distancia because our culture changed. porque la cultura cambió. Our way of life changed. Nuestra manera de vivir cambió. The way that we lived, La manera que the vivíamos, things that we enjoyed, las cosas que teníamos the gozo, things that we did, las cosas que hacíamos, our Christian walk nuestro caminar cristiano, was a culture. era una cultura. But now that culture's changed. Pero ahora esa cultura ha cambiado. Now we wear the mask. Ahora usamos una máscara, We have social distancing. tenemos esta distancia que tenemos que mantener. See, the virus La changed our virus culture. cambió nuestra cultura. Our culture has changed. Our way of life has changed. Nuestra cultura ha cambiado, nuestra manera de vivir ha cambiado. Discipleship is not a strategy. El discipulado no es una estrategia, It's not a plan. no es un plan, It is not part of, it's not a policy, no es un pólice, but it's a culture. pero es una cultura. When we started the fellowship, the early days of the fellowship, Cuando nosotros empezamos este compañerismo, los primeros días, it wasn't a strategy. no había ninguna estrategia, It wasn't a plan, or we didn't have a policy. no había un plan, no teníamos un tipo de pólice. It was our way of life. Era nuestra manera de vivir. It was something that we did. Eso es algo que nosotros hacíamos. That was our culture. Eso era nuestra cultura. It wasn't a plan. No fue un plan, It wasn't a policy. no fue un pólice, But discipleship to us, pero el discipulado para nosotros it was a culture. era una cultura, It was our way of life. era nuestra manera de vivir. See, the way of life is the behavior, the habits La manera de vivir son los hábitos that are typical of a particular person or group. que son típicos en una persona o en un grupo, Says that are chosen by them. que ha sido escogido por ellos mismos. A short definition is this: Una definición corta es esta. the sum total of ways of living Hay built cier- up by a group of human beings, Hay ciertas maneras de vivir creadas por ciertos humanos, submitted from one generation to another. sometidos de una generación a otra generación. Culture is largely hidden from and it's not seen or invisible to the people within the system. La cultura no es algo que es escondido o evitado dentro de una sociedad. It's like air. Es como el aire. We do not even notice it until it's gone. No lo notamos hasta que se ha ido. We didn't, the way that we lived our lives before the virus came La manera que nosotros vivíamos nuestras vidas antes de la virus was very natural to us. era muy natural para nosotros. That's the way that we lived. Así es como vivíamos. And we didn't realize that we had it until it was gone. Y no realizábamos y entendíamos lo que teníamos hasta que se fue. Discipleship El discipulado was our culture. era parte de nuestra cultura. That's what we were. That's what we did. Eso es lo que éramos, eso es lo que hacíamos. How do you define a culture? ¿Cómo definas la cultura? The values and the beliefs, El valor o las creencias, the things that are truly important to us. las cosas que son importantes para nosotros. They're what we really value and really believe about discipleship. Son las cosas que tenemos realmente valor y las cosas que creemos en el discipulado. They define our identity and motives, Esas definen nuestras identidad y nuestros motivos. because discipleship was our culture. Porque el discipulado era nuestra cultura, It was our way of life. era nuestra manera de vivir. One man, this is a quote, one man, at one time, Francis Schaeffer was asked, Este es un dicho de este hombre. he
shared a says he said this. He shared a platform with a former cabinet member, urban leader, John Gardner, Él estuvo arriba en una plataforma con un líder and during which Gardner spoke on the need to restore values to our culture. y donde este hombre está hablando de restaurar el valor a nuestra cultura. After he finished, a Harvard student asked him, Y después de que terminó, un estudiante de la Universidad de Harvard, "On what do you build your values?" ¿en qué estás construyendo tú tus valores? You build your values on your beliefs. ¿Tú estás construyendo tus valores en tus creencias? Because discipleship is not a strategy, Porque el discipulado no es una estrategia, it's a culture, es una cultura, it's a behavior. es una manera de manejarnos. These are specific practices Estas son prácticas that are embedded in the beliefs and the values. que han sido sometidas en los valores de uno. These typically emerge first out of discipline, Estos salieron primeramente de la disciplina, and discipline of specific practice then leads to habits. y la disciplina de práctica y de la práctica a los hábitos. Our way of life in Nuestra manera de discipleship vivir was the foundation of our fellowship. era la fundación de nuestro compañerismo, It was habits. It was our habits. eran nuestros hábitos. Habits are defined as a thing done often, Hábitos es definido en cosas que hacemos constantes, usually done easily, realmente hechas muy fácil, and an act that requires and becomes automatic. y un acto que realmente requiere algo que es automático. See, these were our habits, Estos eran hábitos, and those habits became our lifestyle. y esos hábitos se convirtieron en nuestro estilo de vida. We understood discipleship. Nosotros entendíamos discipulado. It wasn't a strategy. No era una estrategia. It wasn't a plan. We didn't have a policy on, No on teníamos un discipleship. plan o un pólice en discipulado. It was what we were. Era lo que nosotros éramos. It was our lifestyle. Era nuestro estilo de vida. See, and the danger lies Y el peligro está that will change our lifestyle. que puede cambiar tu estilo de vida. There are habits. Hay hábitos They formed our lifestyle. que formaron nuestro estilo de vida. They are reflected by our rules, and then they transform into behavior. Estos han sido reflectados por reglas y después han sido convertidos en la manera que nos comportamos. Because that was our culture. Porque esa era nuestra cultura. We had self-discipline. Teníamos disciplina. This is what we were. Esto era lo que éramos. This is how we lived our lives. Eso es como vivíamos nuestras vidas. And it's sad to see, Y es triste mirar, or let me put it, it'd be sad to see es triste mirar that we go from a culture de que vamos a una cultura of discipleship de discipulado into a strategy of discipleship. a una estrategia de discipulado. That we leave behind the success that brought us to this point. Que dejamos atrás el suceso que nos trajo a este punto And we can lose it y lo podemos perder and not realize it's gone. y no mirar y reaccionar que lo hemos perdido. And it's gone before we know it. Y se nos va antes de que nos demos cuenta. And we begin to live strategy. Y empezamos a vivir en estrategia. See, it's a culture of narrative, has a narrative. La cultura del narrativo It's the way that we speak, the way that we talk, the way that we act. es la manera que hablamos, la manera que actuamos. When we got saved, our language changed. That was a narrative. Cuando nosotros nos salvamos, nuestro hablar cambió esa parte del narrativo. The words we spoke Las palabras que hablábamos were the words that we believed. eran las palabras que creíamos. When we spoke about church, we spoke about discipleship. Cuando hablábamos de la iglesia, cuando hablábamos de discipulado. You know why churches quit on discipleship? ¿Sabes tú por qué las iglesias se dan por vencido en el discipulado? And maybe you're one of those churches out there. Y a lo mejor puede ser que tú eres una de esas iglesias. Churches quit on discipleship because it's a strategy. Las iglesias se dan por vencidas en el discipulado porque se convierte en una estrategia. And the strategy didn't work, so I quit. Y la estrategia no les funciona, solo se dan por vencidas. Discipleship is a culture. El discipulado es una cultura, It's a way of life. es una manera de vivir. See, every organization, Toda organización, fellowship,
compañerismo, will get to a place va a llegar a un lugar that they have to adjust. donde van a tener que ajustar. This is a quote. Most models, Este es un dicho, however, hold to a view that the organizational life cycle is comprised of 4 stages or 5 stages. la mayoría de los modelos que comparte una vida de una organización es compartida en 4 o 5 estrategias. It has a startup. Tiene un comienzo, It produces growth, maturity. produce crecimiento, madurez, It'll get to a point y llega a un punto, that if it get to a point, and if it doesn't adjust, it'll die. y llega a un punto donde si no hace un ajuste, empieza a morir. And if you don't adjust at that point, Y si tú no haces el ajuste en ese punto, at that point you will decline and die, en ese punto vas a empezar a declinar y vas a empezar a morir. or you're going to the next level. O te vas a ir al próximo nivel. One man said revival. Un hombre dice que el avivamiento, See, discipleship to us mucha gente, el discipulado para nosotros wasn't a strategy, it was a way of life. no era una estrategia, era un tipo de vida. It was the thing that we did. Era lo que nosotros hacíamos. It was our habit. Era nuestro hábito, It was our behavior, era nuestro comportamiento and it helped us. y nos ayudó. And we know Y nosotros sabemos that it works que funciona because of what we've done. por lo que hemos hecho, Of what we've done. de lo que hemos hecho. We know Nosotros sabemos that discipleship works que el discipulado funciona because porque it was our culture. era nuestra cultura, It was not a strategy. no era una estrategia, It was not a plan. no había un plan, It was our habit. era nuestro hábito. And because of that, Y por eso we touched the world. tocamos el mundo. We touched the world because Tocamos el mundo it was a culture. porque era una cultura, It was a way of life. era una manera de vivir, It was our habit. era nuestro hábito We touched the world. y tocamos el mundo. Gabriel, Jesse's son, Gabriel, el hijo del pastor Jesse, they're in Italy, estaban en Italia, and they were preaching for Andres. I think it was. estaban predicando al pastor Andrés. And Gabriel was, I guess, in Rome, and he talked to, he seen a tour bus, Y Gabriel estaba en Roma y miró un bus lleno de turistas. and he went up and he talked to him and said where they were from, and they were talking, and they asked him, where are you from? And he said, well, I'm from San Francisco, but I got saved in El Centro. I'm a Christian. Y él fue para allá a hablar con ellos y le preguntó dónde era, le preguntaron a él de dónde era, le dijo que era del centro, pero que vivía en San Francisco. And one of the guys on the tour bus, it was a preacher, and he was talking to him, Y uno de los turistas de ese grupo era un pastor y estaba hablando con Gabriel. and he says, where are you from? Y le dice, ¿dónde eres? He said, well, I got saved in El Centro. Dice, yo me salvé en el centro. He said, what are you doing here? Y dice, ¿qué estás haciendo aquí? We have a church here, Dice, tenemos una iglesia aquí and we're preaching. y estamos predicando. You mean you have a church from El Centro here? Y el pastor le dijo, ¿tú tienes una iglesia en el centro y luego tienes una aquí en Roma? Yeah, we do. Y le dice, sí, sí And tenemos. Gabriel said that the guy couldn't believe it. Y el Gabriel me dijo que el hombre no podía entender. He's a preacher from here in El Y él Centro. es era un predicador de aquí de Estados Unidos. Couldn't believe it. No podía creerlo. Have we touched every part of the world? ¿Cómo hemos podido tocar todas las partes del mundo? No, we haven't. No hemos, But we've touched the world. pero tocamos el mundo. Why? ¿Por qué? Because we are culture. Porque éramos una cultura, It was our way of life. era nuestra manera de vivir. This is what we did. Esto es lo que hicimos. The thing about it, La cosa de esto, that we got to be careful tenemos que tener cuidado that we don't get to a place de que no lleguemos a un lugar, that it becomes a strategy. de que se convierte en una estrategia. Because if the fellowship becomes a strategy, if your church becomes a strategy, Porque si el compañerismo, tu iglesia, se convierte en una estrategia and it does not work, you quit. y esa estrategia no funciona, tú te vas a dar por vencido. The Bible says in Thessalonians 5:21, La Biblia dice en Tesalonicenses, prove all things, hold fast that which is good. Got to prove all things. tenemos que probar todas las cosas. As you look at your church, Como tú miras a tu iglesia, is it
Are you running it as a culture? ¿Lo estás corriendo como una cultura? Is your church still a discipleship church? ¿Es tu iglesia una iglesia de discipulado? Is it, as you look at it, A como tú la miras, is that the main thing that you want for your church? esa es la cosa principal que tú quieres para tu iglesia. You have to prove all things, hold fast. Tú vas a that tener which que is- probar todas estas that which is cosas good. que son buenas. Prove all things. Aprobar todas estas cosas. Put all things to the test. Poner todas las cosas en prueba. The thought behind it is a touchstone. El pensamiento detrás, Back in the gold rush days, en los tiempos cuando era la minera de oro, they would access gold with what they called a touchstone. It was a big stone. ellos daban la determinación de oro cuando lo rascaban mientras arriba de una piedra. If you brought your gold to be assessed, Y si tú traías tu oro para que lo asesoraran you wanted to know how pure it was. y querías saber qué tan puro era, You would take it to the assessor's office, lo llevabas a la oficina del asesor and you would bring out the touchstone. y sacaban esta piedra para afuera. And you would get the pure gold and scrape it on one side. Y él agarraba tu oro y lo raspaba contra esta piedra por un And then, lado, then he would get your gold, y luego él agarraba tu the oro, gold that's being assessed, el oro que ha sido accesado, and you would scrape it on the other side. y le daba rascones al otro lado. And you could compare it. Y lo podías comparar. You compare the gold that was being assessed Podías poner los rasguños de tu oro to the real gold. al oro verdadero. See, you have the ability Tú tienes la habilidad to look at your church de mirar a tu iglesia and see what the most important thing about it is. y mirar qué es la cosa más importante en ella. You might speak discipleship, Tú puedes hablar discipulado, but is it the main thrust of your church? pero es el enfoque más importante de tu iglesia. How does your church match up with discipleship? ¿Cómo se pone tu iglesia comparado al discipulado? Is discipleship what it used to be? ¿Es el discipulado lo que tiene que ser? Because we as a fellowship, Porque nosotros como compañerismo, maybe we're at that place. a lo mejor estamos en ese lugar. Maybe you and I are losing the art of discipleship. A lo mejor usted y yo estamos perdiendo el arte del discipulado. Maybe it's time for you and I A lo mejor ya es tiempo de que usted y yo to look at the fellowship, you preachers, y mirar al compañerismo de los predicadores and see where we're at. y preguntarnos dónde estamos. And maybe we need to adjust, Y a lo mejor tenemos que empezar a hacer ajustes, because if we don't, porque si no, we'll lose vamos a perder the success or we'll lose the method that brought us to this point. Vamos a perder el método que nos trajo a este punto. Are we at that place? O ya estamos en ese punto. How do you match up with discipleship? ¿Cómo te comparas tú a lo que es el discipulado? It's up to you, leader. Está sobre ti, líder. You're the pastor of the church, Tú eres el pastor de la iglesia and it lays on you. y todo va a caer sobre ti. The main thrust of your church rests on you. El enfoque principal de tu iglesia cae sobre ti. You can speak discipleship. Tú podrás platicar sobre el You discipulado, can talk about discipleship. podrías hablar del discipulado, But is it a culture? pero es una cultura Or is it just a strategy? o es una estrategia. You're able to discern it. Tú tienes que tener discernimiento. You're the leader. Tú eres el líder. Your influence is your church. Tú estás dando la influencia en tu iglesia. The Bible says in 1 Corinthians 4:15, La Biblia nos dice en 1 Corintios 14:15, even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, but in Christ Jesus I became your father through the gospel. Therefore I urge you to imitate me. In 1 Corinthians 11:1, 1 Corintios 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. If you do that, si tú preacher, haces esto, if you do that, preacher, you'll be able to influence them. tú vas a traer influencia sobre ellos. When you tell your church, Cuando tú le dices a tu iglesia,
And discipleship is the most important thing that the church has. Que el discipulado es la cosa más importante que la iglesia tiene. And you say we need to protect it. It's our culture. Y tú les dices que lo tienes que proteger porque es tu cultura. And they'll believe you. Ellos te van a creer. And when you say, come follow me, Y cuando tú les dices a ellos, ven y síganme, they'll follow you. te van a seguir. If your example is Christ. Si tu ejemplo es Cristo. Jesus Christ taught the disciples. Jesucristo les enseñó a los discípulos, He taught them how to live. les enseñó cómo vivir, Taught them what was important. les enseñó qué es lo He importante. says, you know what? You're going to go through trials and tests, and you're going to go through some difficult stuff in your life. Mira, van a ir por pruebas y tribulaciones, van a pasar por cosas difíciles en su vida. I'll never leave you or forsake you. Pero yo nunca los voy a dejar y los voy a abandonar. And they went, Y ellos fueron and they turned the world upside down. y voltearon el mundo al revés. And people followed them. Y la gente los siguió. He had influence on these. They had influence on these people Sí, ellos guiaron a esta gente because they saw Christ in them. porque ellos miraban a Cristo en ellos. You have a tremendous amount of influence. Tú tienes una tremenda influencia. You have a tremendous amount of influence, buddy. Tienes una tremenda cantidad de influencia. They'll follow you Te van a seguir as you follow Christ. a como tú sigues a Cristo. All this means nothing if we don't have unity. Todo esto no significa nada si no tienes unidad. In John 17, they're praying for the disciples. En Juan 17, In John 17:11, 17:11, I will remain in the world no longer, but they are still in the world. And I'm coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, the name that you gave me, so that they may be one as we are one. This is talking to disciples. Él está hablando a los praying for the discípulos, disciples. directamente a los discípulos. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, the name you gave me. See, the first thing that he prayed is that be kept. La primera cosa que él oró es de que él sea mantenido. Unity is the important aspect of being kept. La unidad es el aspecto más importante de ser mantenido. The power, El poder, the mercy, the la wisdom, misericordia, la sabiduría, that they may be one de que puedan hacer todos uno, with us. con ellos mismos. That's unity. Eso es unidad. First thing that you, preacher, have to do, La primera cosa que tú, predicador, tienes que have to be hacer in Christ, es tienes que estar en Cristo, your disciple. tu discípulo, You're one with Christ. tú estás uno con Cristo. You're one with Christ. Tú estás uno con That's Cristo. unity. Eso es unidad. And then he prays for the disciples themselves. My prayer is not just for them alone, not just for the disciples, but I pray also for those who will believe in me through their message. Now he prays for the believers. This is what he does. With all of them may be one. Father, just you are in me and I am you. May they also be in us, so the world may believe that you have sent me. I've given them the glory that you have given me, that they may be one as we are one, in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and I have sent them, even as you loved me. Y esto les dice en Juan 17, del 20 al 23. If we have no unity, Si no tenemos unidad, we really don't have anything. en realidad no tenemos nada. We don't have a fellowship. No tenemos compañerismo, We have an association. tenemos una asociación a lo mejor. I believe in discipleship. Yo creo en el discipulado. I believe that discipleship Yo is what creo en brought us discipulado. success as a fellowship. Que es la base del compañerismo, It was a way of life for us. una manera de vivir para nosotros. And if we stray away from that, Y si nos alejamos de esto, we'll just be a religious organization. no vamos a ser una organización religiosa. We'll begin to kind of
splinter off in different directions. y vamos a empezar a hacer diferentes cosas. We're no longer a culture. Ya no más va a ser una cultura. We begin to run our churches on a strategy. Empezamos a correr nuestras iglesias en estrategias. You have the ability to adjust. Tú tienes la habilidad de hacer un You ajuste. have the ability to look at your church Tú tienes la habilidad de mirar a tu iglesia and you know the direction that you're going. y tú sabes en qué dirección estás yendo. Are you a culture? Eres una cultura. Proverbs 22:28 says, En Proverbios 2:28, Remove not the ancient landmarks which thy father has said. Jeremiah 6:16 says, En Jeremías "Thus saith the Lord 6:16. God, stand in the ways and seek. Ask for the old path, which is the good way, and walk therein. And you shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein." You have the ability tú tienes la habilidad to adjust. de hacer un ajuste. We've been around for a long time. Hemos estado sirviendo a Dios por mucho tiempo, You hear discipleships. oyendo bastantes discipulados. Oh man, I've done that, been there. Ya lo he hecho, ya lo he oído. But every time, Pero I cada- believe in a church organization, Pero yo creo en el sistema de una organización en iglesia, in a fellowship. en un compañerismo. There are times Hay tiempos that you have to adjust, que tienes que hacer ajustes that you get back to what you were. para que te lleve para atrás a donde estabas. We were a culture. Nosotros éramos una cultura. This was our way of life. Esta era nuestra manera de vivir. This is what we did. Esto es lo que hacíamos. But you're going to get to a place Pero tienes que llegar a un lugar that we can lose it. donde lo puedes perder. We get to a place that it's not valid anymore. Puedes llegar a un lugar donde ya no tiene valor. Bonhoeffer says this, and this is a really popular saying. Este es un dicho muy poderoso por este hombre Bonhoeffer. He says that Christianity without discipleship is not Christianity. Dice, el cristianismo sin discipulado no es cristianismo. The greatest thing missing from the church is discipleship. Y dice, la cosa más grande que está faltando a la iglesia es el discipulado. Pretty simple sermon. Esta es una predicación muy Yeah, it sencilla. says you've heard this. Ustedes han oído todo You've esto. heard preach discipleship. Han oído predicaciones de discipulado. But I hope this evening, Pero yo espero que en esta tarde, as a fellowship listens, como mientras el compañerismo escucha, that we're called to stay on the right path. de que seamos llamados a quedarnos en el camino correcto. I believe that we're maybe right in that place. We're standing in front of two paths. Yo pienso y siento que estamos en ese lugar donde estamos en dos caminos. This path here Este camino aquí will lead us back to what we were, nos va a llevar a donde estábamos una vez, and this path y este otro lugar will lead you to everywhere you want to go. te va a llevar a donde tú quieras que te lleve. Maybe it's time that we look at where we're at. A lo mejor es tiempo que miremos en dónde estamos. Are we still a fellowship of culture? ¿Somos todavía un compañerismo de cultura? Is discipleship still a way of life for us? ¿El discipulado es una manera de vida para nosotros? Or is this just something that we preach? ¿O nomás es algo que predicamos? Discipleship has to be seen. El discipulado tiene que ser visto, They have to see it. lo tienen que ver It has to be fought for. y tienen que pelear por él. It has to be something that we want. It has to be part of our lives. Tienes que ser algo que tú quieres, tiene que ser algo parte de tu vida. This evening, En esta tarde, as I preach to you guys, mientras yo les predico a ustedes, maybe this point a lo mejor en este punto of our fellowship, de nuestro compañerismo, maybe it's a defining moment. a lo mejor es un punto definitivo, As that you look at your life, que tú miras a tu vida, you look at your church. tú miras a tu iglesia, What is the most important thing about it? ¿qué es la cosa más importante de ella? Without discipleship, Sin discipulado there's no Christianity. no hay cristianismo. Maybe this evening, A lo mejor en esta tarde,
It's a defining moment. Es un momento definitivo That you look at your church. de que tú miras a tu iglesia. Maybe there's things that you have to redefine, Hay cosas que tú tienes que volver a definir, that you have to fix que te tienes que arreglar so we can go on. para que podamos seguir adelante. I wish that, you and I, some of you old timers, Yo deseo que la mayoría de nosotros, aquellos viejos, that's what we were. eso es lo que éramos. When the church started, that's what we were. Cuando la iglesia empezó, es lo que éramos. It wasn't like, I hope he becomes a good Christian. No era de que, ojalá que sea un buen cristiano. It was, I hope he becomes a good disciple. No, era, ojalá que se convierta en un buen discípulo. Hey, man, he's coming to prayer meeting. Mira, está viniendo a la oración, He's going to outreach. está yendo a Hey, compañerismo. man, the guy's coming to discipleship. Este hombre está viniendo a las clases de Hey, discipulado. pastor, this guy really wants to do something for God. Mira, pastor, este hombre quiere hacer algo para Dios. Because that was the way our life was. Porque esa era la manera de vida que vivíamos. Is it still Es todavía, in your life en parte de tu vida, a way of life? tu manera de vivir. Hallelujah. I appreciate you guys coming out this evening. Yo aprecio que nos hayan acompañado en esta tarde. Maybe A lo mejor, this could be a defining moment for our fellowship. a lo mejor esto puede ser un punto definitivo para nuestro compañerismo. Maybe it'll get us back in the center. A lo mejor nos va a ayudar a traernos para atrás al centro. Maybe we can renew what we were this evening. Y podemos renovar lo que éramos en esta tarde. What I want to do right now, I want you to bow your heads for a second. Lo que yo quiero hacer en este momento es que inclinemos nuestro rostro And I'm going to pray. y voy a orar. Dear Father in heaven, I pray, God, that you would preserve this fellowship, that you would give us wisdom, God, that you would help us, that give us wisdom to understand or to understand if there is an adjustment to be made in our churches, that we would do them. God, bless this fellowship, God. Bless these men that have labored. Bless, God, open doors of opportunity for us, God. I pray, God, that you would just help us. Just bless the fellowship, God. Bless the preachers, God. I pray, God, that you would raise up disciples. God, raise up men of might, God, men of vision, God. Help us, God. Help us, restore us, bless us, God. Help this fellowship. In Jesus' precious name we ask. Amen. Hallelujah. Hey, look, God bless you. Dios los bendiga. And pray that this Hay que orar virus de que este virus goes. se vaya. Because, I don't know who to believe. Yo One no day sé they a say quién that- creerle ya. One day they say masks aren't working. Next day they say that they are working. Un día Then dicen they que say- las máscaras no sirven, el otro día dicen que sí Then they sirven. say you got to stay indoors. Today they say don't stay indoors. Y luego dicen que tienes que quedar en casa y el otro día dice que no te tienes que quedar en casa. So just pray that this thing gets over. Vamos a orar que esto termine, amén. God bless you. Dios los bendiga.